আমি আপনাদের সকলকে আজকে দেখেছি বলে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। তার কারণ হচ্ছে যেহেতু একটা এমার্জেন্সি সিচুয়েশন অ্যারাইজ করেছে কিছু ইলেকশন কমিশনের কিছু ডিরেকশনে, এবং আমি মনে করি না ইলেকশন কমিশনের কোনো ডিরেকশন, এটা বিজেপি পার্টি ডিরেকশন, মোদি অ্যান্ড অমিত শাহ ডিরেকশন। আমি প্রথমেই বলি, আপনারা সবাই জানেন এবারের ইলেকশনটায় ইলেকশন কমিশন কমপ্লিটলি স্টেট ফোর্সকে অন্ধকারে রেখে সেন্ট্রাল ফোর্স এমনকি স্পেশাল অবজারভার যারা যারা অ্যাক্টিভ কোনো ব্যবস্থা নেওয়া সেটাও কিন্তু ইলিগাল করেছে। আমরা কিন্তু প্রথম থেকে প্রত্যেকটা লেটার দুই হচ্ছে কালকে অমিত শাহ এলেন একটা মিটিং করে নিজের কলকাতাটাকে দাঙ্গা করার মুখে নিয়ে এসেছিলেন। অমিত শাহ হামলা করাবেন বিজেপি পার্টি প্রেসিডেন্ট, শুধু হামলাই করাননি, যে বিদ্যাসাগরের নাম শুনে আমরা অ শিখি, সেই বিদ্যাসাগর কলেজ ভেঙেছে, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে। মোদীবাবু আজকে বাংলায় এসেছেন, একবার তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন? কোনো দুঃখ প্রকাশ ওরা করেনি, আর ওদের কাছ থেকে আমরা চাইও না। যারা ভাঙে তাদের কাছ থেকে দুঃখ প্রকাশের কি আছে? বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে যেভাবে বাংলাকে, বাংলার মনীষীদের ওরা অসম্মান করেছে। আজকে আপনারা দেখেছেন আমাদের যে মিছিল ছিল, আমরা কিন্তু বাইরের লোক আনিনি, কোনো গাড়ি ভাড়া করে লোক আনতে হয়নি, আর অন্যান্য রাজ্য থেকে লোক আনতে হয়নি। জাস্ট লোকাল লোক স্পন্টেনিয়াসলি ভাবে সাপোর্ট দিয়েছে। বাংলার লোক এটাকে খুব সিরিয়াসলি নিয়েছে। অন্যায় করলেন অমিত শাহ, অন্যায় করল বিজেপি গুন্ডারা। ভিডিওতে ডিরেক্ট আপনাদের দেখিয়েছে দিল্লিতে, এখানেও আমাদের কাছে আছে, সব প্রত্যেকটা প্রেসের কাছে আছে। প্রত্যেকটা প্রেস তো আমাদের কেনা নয়, আজকে সবাই ডিটেলস বর্ণনা দিয়েছে। কোথায় অমিত শাহের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া উচিত, যে গুন্ডারা গুন্ডামি করেছে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া উচিত। এমনকি সংসদে এই মিছিলের সং পর্যন্ত সাজানো হয়েছিল, যেটা আমরা সঙ্গে মিছিল করি, যেটা চরমের প্যারাটারায় হয়। বাইরে থেকে এমন গুন্ডাদের নিয়ে এসেছিল যারা গেরুয়া পোশাক পরে, গেরুয়া ফেক্টরি পরে ইউনিভার্সিটি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের তো মেরেছে, বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচু ভেঙেছে, বাংলার মনীষীদের অপমান করেছে। পুরো বাংলাটাকে কাল কলকাতাটাকে পুরো দাঙ্গার পর্যায়ে নিয়ে গেছে, যা আমরা কোনোদিন দেখি। এমনকি বাবরি মসজিদ ডিমোলিশন হওয়ার পরেও যে দাঙ্গা হয়েছে, সেই দাঙ্গাকেও আমি এত ভয়াবহ রূপ দেখিনি। অনেক কষ্ট করে কালকে মানুষকে আমি শান্ত রেখেছি, এবং আমাদের বুদ্ধিজীবীরাও অনেক কষ্ট করে সবাই প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু শান্ত রেখেছে। আজকে সকালবেলা আমরা দেখেছি অমিত শাহ একটা প্রেস কনফারেন্স করেছে, বিজেপি প্রেসিডেন্ট, এবং প্রেস কনফারেন্স করে ইলেকশন কমিশনকে চেক করেছিল। এটা কি তারই ফলপ্রসূ? অমিত শাহ প্রেস কনফারেন্স করে ইলেকশন কমিশনকে চেক করেছিলেন বলে ইলেকশন কমিশন তার ইচ্ছে মতো অর্ডার দেবেন। বাংলা কিন্তু জম্মু কাশ্মীর নয়, বাংলা কিন্তু ইউপি নয়, বাংলা কিন্তু বিহার নয়, বাংলা কিন্তু ত্রিপুরা নয়। মনে রাখতে হবে, বাংলা কিন্তু বাংলা। এতদিন ধরে ক্যাম্পেনিং হয়েছে, যতটুকু 3-4টে বুথে ভায়োলেন্স হয়েছে সেটা সেন্ট্রাল ফোর্স করেছে। স্টেটের ফোর্সের হাতে থাকলে এটাও হতো না। আপনারা খোঁজদিন কোন স্টেটে বর্ডার ফোর্স পাঠিয়েছে সেন্ট্রাল ফোর্স। Why they targeted Bengal? Because মোদি জানে আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করছি, মোদির বিরুদ্ধে কথা বলছি, আমি মোদির প্রত্যেকটা ব্যাপারে আমরা কাউন্টার করছি। মোদি বাংলাকে ভয় পাচ্ছে, আমাকে ভয় পাচ্ছে, বাংলার মানুষকে ভয় পাচ্ছে। আর আজকেও মিটিংয়ে দেখেছেন একটা প্রধানমন্ত্রী বলছে আমি কিছু পাবো, আমি আসবো। কোনো পাগল না হলে কথা কেউ বলে না, মাথা খারাপ না হলে কেউ বলে না আমি এত সিট পাচ্ছি। উনি জানলেন কি করে? ইভিএম মেশিন ট্যাপ করেছেন, ট্যাম্পারিং করেছেন, নাকি ভাবছে গায়ে জোরে সফটওয়্যার ইলেকশন কমিশনকে কি করিয়ে দেবেন?
আমার ইলেকশন কমিশনকে আমি উইথ ডিউ রেসপেক্ট করছি। একটার পর একটা ঘটনা ঘটেছে, আমি কখনো একটি কথাও বলিনি। এমনকি কালকে অমিত স্যার মিটিংটাও যেভাবে করা হয়েছে তাতে ইলেকশন কমিশনের ডাইরেক্ট লেটার ছিল। ওদের যে সুদীপ জয় যে সিও আছে সে চিঠি দিয়ে বলেছিল ইকুয়াল ভাবে করে দিতে হবে সবকিছু, স্টেজ বানিয়ে সবকিছু, যাতে সমস্ত কিছু অর্গানাইজড করে দিয়েছিল। কিন্তু সুদীপ জয় কলকাতা পুলিশের কাছে চিঠিটা আছে, চিঠিটা আমি পেয়েছি। তুই রাজীব কুমারের উপর তো এত রাগ কেন? অপরাধ হচ্ছে বলে টাকা পয়সা ধরতে এরপর পাচ্ছে তো, নাকি মুকুল রায় বললেন চম্বলের ডাকাত? মুকুল রায় বিজেপির কিছু নেতা চম্বলের ডাকাত এখানে হোটেলে বসে বসে, এমনকি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা যিনি সারদা থেকে ডাইরেক্ট 3 কোটি টাকা নিয়েছেন, সেটা চিঠিতেই প্রমাণিত, আপনাদের কাগজও আপনারা পেয়েছেন। সেই কেসগুলো ভয় পাচ্ছেন। তারা কি করে ইলেকশন কমিশনের এটা ঠিক আছে যে সেন্ট্রাল ডেপুটেশন একজনকে পাঠিয়ে দেবে? এটা স্টেটের ব্যাপার। IPS IAS are under state government. How can they interfere like this? বিজেপি যা বলছে ইলেকশন কমিশনের 3টে লোক তাই হচ্ছে। এরকম ইলেকশন কমিশন আমি জীবনে দেখিনি। আমি এ কথা বলতে গেলে আমার সমাজ করতে পারে 50টা সমাজ থেকে আমি আগে আছি বাংলার মানুষের জন্য, কিন্তু আমার ভয়েস স্তব্ধ করা যাবে না। আমি এখনো মনে করি আনপ্রেসিডেন্টেড ডিসিশন 324 করতে পারে না, কারণ আমাদের এখানে লয় করার প্রবলেম নেই। কতগুলি ইলেকশন হচ্ছে, একটাই তো ঘটনা ঘটেছে কেস কতদিন ছিলেন ওখানে, একটা ঘটনা ঘটেছে, সেটাও তো সেন্ট্রাল পুলিশের জন্য। আর কালকে মিছিলে যে ভায়োলেন্স হয়েছে সেটা অমিত শাহর জন্য। আপনারা দেখেছেন তাদের লোকেরা ফাটাফাটি গ্রুপ করে কি বলেছে, এবং আপনাদের কাছে প্রমাণ আছে যে গেরুয়া করে কিভাবে তারা ভাঙচুর করছে প্রত্যেকটা প্রেসের কাছে। যারা দোষ করলো তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল না। আর একই যদি ইলেকশন কমিশনের গার্ড থাকে, মিছিল করলে গন্ডগোলের জন্য এত মিছিল করছে, একটাও তো গন্ডগোল হয়নি, একটাতেও তো হয়নি অমিত শাহ মিছিল ছাড়া। উনি অমিত শাহকে কেন স্যাক করলেন না? কেন অমিত শাহকে তিনি স্যাক করে অ্যাকশন নিলেন না, শোকজ করলেন না? উপরন্তু যারা অন্যায় করেনি বাংলাকে অপমান করলেন কেন ইলেকশন কমিশন? মোদীর কথায় নরেন্দ্র মোদী কি হবে? বিদ্যাসাগরের মুক্তি ভাঙার ঘটনাটা বাংলায় সেন্টিমেন্ট হয়েছে, তাই সেই সেন্টিমেন্টটাকে দূরে ফেলে দেওয়ার জন্য এই সমস্ত ডিসিশন। আর যদি একই ইলেকশন কমিশনের চিন্তা থাকে 324 মিছিল করলে গন্ডগোল হচ্ছে, মিছিলটা করে গন্ডগোলটা কে করেছে? বিজেপি করেছে। তারপরেও অ্যাকশন না নিয়ে একই যদি গার্ড থাকে তো আজকে সন্ধ্যা থেকে বন্ধ করে দিতে পারতেন কেন? কালকে নরেন্দ্র মোদীর 2টো মিটিং আছে, কালকে নরেন্দ্র মোদীর 2টো মিটিং আছে বাংলায়। নরেন্দ্র মোদীর যখন মিটিং শেষ হয়ে যাবে তখন অন্যদের প্রচার শেষ হয়ে যাবে। ইজ ইট ডেমোক্রেটিক ডিসিশন? আনকনস্টিটিউশনাল, unprecedented, unfair, unconstitutional, unethical, political bias decision. I have never seen this type of election commission. All the RSS man is being included in the election commission. দেখুন যতগুলো কমপ্লেন বিরোধী দল করেছে একটা অ্যাকশন নেয়নি। আমরা প্রত্যেকটা কমপ্লেন করেছি, একটা অ্যাকশন নেয়নি, নট এ সিঙ্গেল অ্যাকশন। বারবার আমরা বলেছি আর.কে মিত্র রিটায়ার্ড অফিসার, তার বউ কন্টেস্ট করছে মালদা টকি থেকে সম্ভবত, তার বর আর.কে মিত্র রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার, সে ডিপ্লয়মেন্ট করছে বেঙ্গলের পুলিশ ফোর্স। বিল করে দেওয়া হচ্ছে, ভোটের লাইনে গিয়ে বলছে বিজেপিকে ভোট দাও, পাবলিককে ধরে মারছে। কতবার গুলি চালিয়েছে আপনারা বলুন? হাউ মেনি টাইমস দ্য ফায়ার? ইলেকশন কমিশন কি মনে করে এইভাবে তিনি নরেন্দ্র মোদীকে জেতাতে পারবেন না বিজেপিকে জেতাতে পারবেন? বাংলার প্রতি অপমান, বাংলার মানুষকে বলবো জবাব দিতে। আর একটা কথা বলি যে আমরা
বাংলার আত্মমর্যাদা, আমাদের আত্মমর্যাদা বলে একটা জিনিস আছে, সেই আত্মমর্যাদাকে আঘাত করবার পর কোথায় অমিত শাহ বিরুদ্ধে ইলেকশন কমিশন অ্যাকশন নেবে? বিজেপি গুন্ডাদের বিরুদ্ধে যাদের বহিরাগত বাইরে থেকে নিয়ে এসছে, যারা প্রত্যেকটা তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন না নিয়ে বিদ্যাসাগরের মূর্তি যারা ভাঙলো তাদের পুরস্কৃত করলে কোথায় আছি আমরা? ডেমোক্রেসি ইলেকশন কমিশনের ব্যাপারে ডিসকাশন করবো না। অনেকগুলো কেস হয়েছে, আপনারা দেখেছেন, ব্যাপার মেশিন থেকে শুরু করে ইভিএম মেশিন থেকে শুরু করে। ঠিক আছে, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে ইলেকশন, তাহলে পাবলিক যাবে কোথায় তার প্রতি ইনজাস্টিস হলে? ইলেকশন কমিশনকে বারবার বলছে, শুনছে না, বিজেপি যা বলছে তাই করছে। বিজেপির পার্টি লিস্ট করে দিয়েছে, ফেস বাই ফেস ইলেকশন তাই ভাবে করেছে। নরেন্দ্র মোদী প্রোগ্রাম মতো লিস্ট করে দিয়েছে, ইলেকশন কমিশন তাই করেছে। কলকাতা সিপিকে চেঞ্জ করেছে। আমি এখনো বলছি কোচবিহারের কথায়, বিজেপির পার্টি অফিসের কথায়। এসপি বিধাননগরকে চেঞ্জ করেছে কমিশনের, একদম গদ্দারের কথায়। ডায়মন্ড হারবারের এসপিকে চেঞ্জ করেছে কেন? অভিষেক ওখানে কন্টেস্ট করছে বলে। বীজপুরের আইসিকে চেঞ্জ করছে কেন? গদ্দারের ছেলে বলে। আপনাদের বলে দিলাম আমি কতগুলো ঘটনা, প্রত্যেকটা ঘটনার সাথে মিলিয়ে নিই। এবং আমি ডাইরেক্ট বলতে চাই বিজেপিকে, মোদীবাবু আপনি আমাকে চ্যালেঞ্জ করে পলিটিক্যালি ফাইট করতে পারেন না। ইউ ক্যানট ফাইট উইথ মি। How do you fight with the people of this country? You are losing the battle. It's a lost case. UP will not vote for you. UP आपको वोट नहीं दिया, बिहार भी नहीं दिया, महाराष्ट्र में भी नहीं दिया, गुजरात में मेरे को पता नहीं है आप रिगिंग करके क्या किया। दिल्ली सामने तो दिल्ली का सामने में साइड में हरियाणा में रिगिंग हुआ, सब वायरल हुआ है सोशल नेटवर्क में। क्या इलेक्शन कमीशन क्या बंदोबस्त किया? कितना फोर्स आप गुजरात में भेजा था? जब गुजरात में तो हाथी पैटर्न की कांग्रेस नहीं कर पाया, एक कोर्ट का ऑर्डर लेके बैठे हैं। कितना फोर्स आंध्र प्रदेश में भेजा, कितना फोर्स तमिलनाडु में भेजा, कितना फोर्स बिहार में भेजा, कितना फोर्स यूपी में भेजा, कितना फोर्स जम्मू कश्मीर में भेजा। आप क्या चाहते हैं? बंगाल को बदनाम करने के लिए? नरेंद्र मोदी बंगाल को अपनी को पहचानता नहीं है। मिस्टर अमित शाह, यू आर ए गुड लीडर। आपको पहचान नहीं, आप दंगा करके आया। पहले आपको लड़का को इतना मानी कैसे हुआ आप देख लो। एंड नरेंद्र मोदी, यू कैनॉट टेक केयर फॉर योर वाइफ इटसेल्फ। हाउ डू यू टेक केयर फॉर द कंट्री पीपल? आप राजनीति को भी करप्टेड लीडर बोला, किसको नहीं बोला? सोनिया जी को भी बोला, राहुल को भी बोला, प्रियंका को भी बोला, मायावती को भी बोला, किसको नहीं बोला? हम लोगों को भी बोला, अरविंद को भी बोला। जो लोग अरविंद को चौड़ मारा था मीटिंग में, जो कॉन्स्पिरेसी किया था, वो भी कलकत्ता में था, दिल्ली का। ये लोग कलकत्ता में सब बिहार से आए थे। एक बिहार का आदमी ना, इंसान ना है, एक बीजेपी का गुट्स है, यूपी से आया था, राजस्थान से आए थे। बीजेपी का ऑल गुट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। एक कलकत्ता में रैली नहीं कर सका तो हमको पूछते थे, हम आपको थोड़ा लोग दे देते थे। हम भी आज रैली किया, हम तो एक आदमी को बाहर से नहीं लिया, एक भी गाड़ी का भी हमने इस्तेमाल नहीं किया लोग ले आने के लिए, ऑल स्पॉन्टेनियस। लेकिन मोदी बाबू, आपका मीटिंग में कितना खर्चा होता है? अमित शाह कल जो रैली किया है, कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपया खर्चा किया है। क्या इलेक्शन कमीशन? मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपका इलेक्शन कमीशन का सीलिंग है, नरेंद्र मोदी अमित शाह ने जितना खर्चा किया है, आप क्यों उसको खिलाफ में कोई बंदोबस्त नहीं किया है? Why don't you so cause नरेंद्र मोदी? Why don't you so cause अमित शाह? खाली हम लोगों को आप करने सकता है कि बीजेपी आपको जो बोलता है वही काम आप करते हैं। हम आपको इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जत भी आपको भी करना चाहिए और लोगों को। ऑपोजिशन को भी एक स्पेस है देश में। आप अगर इज्जत हम लोगों को नहीं देंगे, हमको मत दीजिए। आप मेरा बोलिए, जो भी एक्शन ले लीजिए। क्या करेंगे आप हमको? क्या करेंगे? जेल में भेजेंगे? क्या करेंगे? शोकस करेंगे?
आपका हाथ में भी कानून है, हम भी पूरा सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है, मेरे तो पास भी कानून है। हम जस्ट नाउ आए, हमने एक पहले का इलेक्शन कमीशन को पूछा, मेरे को तो पता नहीं ऐसे क्यों किया, इससे तो कभी होता नहीं है। और एक बात है, देखिए आपको 6/17 लोगों का कैंडिडेट के साथ मिलने का टाइम था, कैंडिडेट का लास्ट टाइम कैंपेनिंग करने का टाइम था। हाउ डू यू इंटरप्रेट द वोटर्स, द कैंडिडेट्स? बीजेपी का प्रचार शेष हो गया और आपका भी प्रचार शेष हो गया। Why you have done this? इसमें आपको कुछ, बंगाल का लोग इसमें रिप्लाई देंगे, देश का लोग भी देंगे। 19 को जो इलेक्शन है, जो स्टेट में बिहार यूपी करना चाहेंगे कि एक हमको सब नरेंद्र मोदी जो हमको बेइज्जत किया है, असम्मान किया है, अपमान किया है, हम उसको खिलाफ में जो बात हम कहते हैं उसको काउंटर करते हैं। इसी के लिए हमको बात करने का भी मौका नहीं है, हमारा वॉइस क्या हमको भाषण भी दे देंगे, हमको बोलने का भी मौका नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी नहीं है, किसी को बोलने का मौका नहीं है। ऐसे ही चलेगा देश में। इसको एक भी वोट मत दीजिए, मेहरबानी करके मेरे माँ, मेरे भाइयों, मेरे पापा जी, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, नौजवान लोग, मोदी को हटाओ, मोदी को देश से निकाल दो, इलेक्शन का थ्रू में ভোট মত দো। আমার দেখুন বাংলায় যা করেছে আমরা ভোটের বক্স বদলানো। আমি জনগণকে অনুরোধ করব, মা ভাই বোনেরা আমার, বাংলাকে কলঙ্কিত করেছে ওরা। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার পর নরেন্দ্র মোদীকে আর অমিত শাহকে পুরস্কার দিয়েছে ইলেকশন কমিশন। প্লিজ আপনারা নিজের ভোটটা দয়া করে একটি ভোটও আপনারা বিজেপিকে দেবেন না, ভুলেও দেবেন না। আর বাংলার সমস্ত মানুষকে বলবো, কাল প্রতিবাদ করে যারাই পারবেন মোমবাতি মিছিল করুন, কালো ফ্ল্যাগ নিয়ে মিছিল করুন, প্রতিবাদ মিছিল করুন বিজেপির বিরুদ্ধে এবং ইলেকশন কমিশনের এই জঘন্য নগণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। আর বিজেপি কালকে যেটা করেছিল, it was a planted criminal game, planted criminal conspiracy and communal conspiracy। আমরা এখানে মাথা নত করছি না, আমি কিছু প্রোগ্রাম শিডিউল করেছি, বিজেপি ভাবে ওরা খুব চালু, আমরা খুব বোকা লোক পাই, তা নয়। আমরা হোল নাইট দরবারে কোঅর্ডিনেট করব। আমার কাল মথুরাপুরে একটা প্রোগ্রাম ছিল পরশুদিন, কারণ নরেন্দ্র মোদী কাল যাচ্ছে এবং প্রোগ্রামটা আমার পরশুদিন আছে, সেই জন্য এসব করেছি। আমি পরশুদিনের মথুরাপুরের প্রোগ্রাম আমার লোক থাকুক বা না থাকুক, আজকে রাত্রের মধ্যে অর্গানাইজ করা, হয়তো আমি প্যান্ডেলে করতে পারবো না, আমরা যাবো। আমি মথুরাপুরের মিটিংটা কাল একটাই করবো, ওনার প্রোগ্রাম আছে সন্ধ্যে 6টায়। আর কালকে আমি ডায়মন্ড হারবারেও একটা মিটিং আছে, যেগুলি আজকে করেছে, সেখানে আরেকটু দূরে আমার একটা মিটিং আসতে হবে। তারপরে আমি বিহারে র্যালি করবো, করে আমি সাউথে সেতু থেকে একেবারে ঠাকুর বেরিয়া হয়ে পরে সুখাজি করবে আমার 4 বদলে আমি ডেটটা পারমিশন করিয়ে নিয়েছি। আমার হয়তো কষ্ট হবে, মানুষের কষ্ট হবে, 3 মাস ধরে তো অনেক কষ্ট দিয়েছে, না হয় আরেকটু কষ্ট করতাম। যদি বেঁচে থাকি তাহলে দেখবেন এর প্রত্যেকটা মানুষ দেবে। আমি এত অসম্মান জীবনে কখনো করিনি। আর যদি কেউ মনে করে মাত্র 23 তারিখ পর্যন্ত এক্সপায়ারি প্রাইম মিনিস্টার, গায়ের জোরে এখনো এজেন্সি চালাবে, কেন বলতে পারেন? আপনারা পেয়েছেন ভিডিওটা? ওদের স্টেট প্রেসিডেন্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার সাথে সিএপিএফ এর ড্রেস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পেয়েছেন? আশা করি পেয়েছেন। না পেলে জিজ্ঞেস করুন, আপনাদের অনেক বন্ধু বান্ধব পেয়েছে, বলেছিলাম না, ঢুকিয়ে দিয়েছে। কেন? দিলীপ ঘোষ ঘুরছে, তার সাথে সোমবার বলে একটা লোক, তার নামও আমরা আইডেন্টিফাই করেছি। কেন সিএপিএফ ড্রেস পরে ঘুরছে? সিএপিএফ একটা কথাও ভুল বলিনি বন্ধু। আর এতটা বংশীকে কি একটা চিঠি দিয়েছে যে তোমরা যে শুধু সেন্ট্রাল ফোর্সকে যে কাজটা করাচ্ছ, একটা যদি এলাকায় প্রোগ্রাম হয় সেন্ট্রাল এমার্জেন্সি করে ভোট করছো,
তাতেও কোনো লাভ হবে না মিস্টার ইলেকশন কমিশন। আমি তোমাদের আঘাত করতে চাইনি। I never thought that I have to say like this. Even today morning also I said problems should arise. I said my everyone have done all this nuisance. After that, Mr. Election Commission, you never consulted state government. You just deputed your man. Whatever BJP support, the officer, the DM, the speech, should be going. He's setting all the DM. आपको रिकॉर्ड खराब कर देंगे, हम देख लेंगे. What is yes, it is under you. But after that, please remember, the elected government is there. You cannot take over the elected government, Mr. Election Commissioner, and all of your team. You election commissioner, you may be I should not say you are a bad man, but something we know all the cases. And what Bidet Shola, Bidet Dubey you have appointed here. Don't we know the story? Shall we open our mouth? Don't we know the story? One constable was working under him, and he committed suicide. And so many NGOs they raised their voice, including human rights. But you people think their case. But please remember, tomorrow we can raise this case. We can again arise this case. We know all these details. Don't forget that we do not know anything. We know every person. You can get our information. We have your information also. Nowadays, through social network, if I ask my young generation, please give me some brochure about this man. Tomorrow, how will he be handling all this? Hooligans. All the clippings the people send us. Even sometimes it is not the media. The people send us. And you all the media have shown the clips. And after that, can't you question this election commission? Can't you question this election commission? Why you are so afraid? I will request, if the judiciary is under threat, if the election commission is under pressure, if the media is under pressure, then where the people will get justice? We don't have any problem. You apply your 324, people will apply 356 today. And people will apply for BJP 144 also. It is a public article. Public will give you the befitting reply. And whatever you try, Mr. Election Commission, if there is EVM tampering, we have every record. We have recorded that yes, there may be a possibility. You people have not done anything. 23 political parties, they have recorded, we have the recorded voice. We went to Supreme Court also. That case can be divided, please remember. And every matter, wherever you have given the injustice, I have recorded every matter. Now I am fighting the battle with the people. With the people. That's why I am not going to Supreme Court. Because I think the people are the Supreme. So we will take mandate. We will see your president, whatever you are doing the president for 21 election. Before that you will get the result. And you will get the reply also. Sorry, Mr. Election Commission. Please excuse me for saying all this because of your vendetta and your unprecedented decision. Because Nimona, you know, Namta Sitaramas, yesterday she met you and she said, campaigning band kar do CM ka. Bola ki nahi bola tha. So all the president we have with us, how you are working because of the BJP pressure. So that is my question. That is, I thought that maybe 9 o'clock, after 9 o'clock, I called all of you, I counted all of you. But there is no way out. Something press people must know it. And I will request all my 23 political parties also. Along with even the BJP allies also. Please protest. Mamata Banerjee is not alone. He cannot fight a struggle
women who is struggling whole life. He cannot fight with me. That's why we are fighting battle against CAPF or the Election Commission. You are fighting battle through them. More than fascist you are, Mr. Modi. I am ashamed to say, even if anybody asks me who is your Prime Minister, I will say I don't know. I want to myself, I feel I am ashamed to quote your name. You are ashamed for party. BJP party, you are ashamed. Thank you so much. I have finished mine. मैम, ये इलेक्शन कमीशन ने जो आर्टिकल 324 रिमूव किया है, उसके बाद एक के बाद एक IAS IPS ऑडिट होना, क्या राज्य की ऐसी छवि दर्शाने की कोशिश की जा रही पूरे देश भर में, जो शायद नहीं। बंगाल का सम्मान सबसे ऊंचा है। अब नेशनल क्राइम हम नहीं है, हम 90 में है, गुजरात लेवल में है। हमारा क्राइम रिकॉर्ड का कोई क्राइम रिकॉर्ड ही नहीं है। बिहार में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, क्या उन्होंने जम्मू कश्मीर में कितना लोगों को किल्स किया है, क्या एक्शन नहीं लिया उन्होंने। त्रिपुरा में अपने को वोट करने ही नहीं दिया, पूरा रिगिंग किया। हरियाणा पूरा रिगिंग किया, गुजरात में पूरा रिगिंग किया। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शन के लिए गुजरात में सेंट्रल फोर्स नहीं जाएगा मोदी को जिताने के लिए, उधर में स्टेट पुलिस को देके करेगा, महाराष्ट्र में भी स्टेट पुलिस को देके करेगा, बिहार में भी ओनली 25% एंड बंगाल 110%। तो अभी इसको नहीं होता है, क्या नहीं किया, सिचुएशन किया, गाँव में जाके पीटा, महिला को पीटा, बच्चा को पीटा, कोई होप लिया उसका। लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट, हाउ they can capture the law and order. Modi, if they think that is elected government, expiring government, but our government is very much elected, destruct, it is totally that demolition of democracy. No, I didn't admit. May I know from which paper you got? That's why. Please don't ask me a question about BJP. Please, I will not give you. Please. I will not reply you because if TV is absolutely, you are not for public, you are only for BJP. No. Election National State Home Secretary briefed the governor about the law and order situation. Having a Home Secretary brief the governor about the law and order situation. Why? What for? If governor asks, then they can go. But if the governor they don't ask, why? Why? They are not bound to go. It is not a presidential rule. It is not under presidential rule. Governor is a nominated post. It's a constitutional post. They have some limitation. Suppose we are state government, we have the limitation according to as per our constitution. Yes. You just say that all the 23 parties which were due on 19th of January, they should be any of your allies from anywhere in India, will they call you, or are you getting in touch? Is that you are planning because of this sudden shifting of the deadline into the late March? I didn't contacted anybody because just now I am coming from the meeting. You know, there was a huge meeting and full day we are busy with the political campaign. So when they will get the information, I think they will themselves they will react. And number two, my rescheduled program is that tomorrow, actually Ministry is doing meeting tomorrow. That's why Election Commission has taken the decision. They let the Modi complete the program, then election campaign is stopped. So that I am going there. I rescheduled my program. I am going there at 1 o'clock, and from there I have a scheduled meeting at Diamond Harbour. I will be going there. I have a scheduled program for Biara rally from 4 to 5 o'clock. I will do that, and of course I will do the South Calcutta rally also. What was proposed for day before yesterday, I will do it immediately tomorrow. And this I will complete my project. I will not talk to please don't laugh and don't behave like this. I will not talk to Republic TV, any other TV. Yes. मैम, राजीव कुमार को सिर्फ हटाया नहीं गया है, लेकिन उन्हें इमेज 10 बजे रिपोर्ट देखिए वो हम कुछ नहीं बोलते हैं, उनका बात उन्होंने जो अभी नहीं काटेंगे। मैम, तो यू हैव
support this cause because they are everybody except Modi and Amit Shah and except the BJP groups. Why? Election Commission, why they will be so biased? Is it their political vendetta? I have never talked like this. This is the first time they have done some unprecedented work. I am sorry to say, I feel sorry for that. I never criticized any constitutional body. But today, when Bengal is under attack, the people is under attack, my federal structure is under attack, my cultural field is under attack, my spectrum of the soil is under attack, my Bengal people is under attack. There is a limit for humiliation and insultation. I will fight this battle boldly and Bengal will fight this battle very boldly. And I think that people will vote for us, not for BJP, not a single person. Are we challenging the Supreme Court this Article 324 which is unprecedented? I said that because only 2 days are left out for campaign. Now, I think that people are the Supreme. Of course, we will go to Supreme Court later on. Let the election is over. This chapter is over. Now, people are the Supreme, so we will go to people. Let us go to the people because people know everything. What torture Modi government is doing against the past because I am fighting the battle against Modi. But I will fight the battle. They can only kill me. They can only send me to jail. I am not afraid. हम तो मोदी जी को रिपीटिंग रिप्लाई देंगे ही देंगे। दीदी कल आपने मुख्यमंत्री और ब्लैक को लेकर लोगों से कहा है पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी विरोध प्रदर्शन में कहा है थोड़ा प्रोत्साहन करो मैं। आपने कहा कि कल लोगों को कहा कि आप मोमबत्ती जलाएं ब्लैक कार्यकर्ता को लेकर नहीं तो आप अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को कुछ बोल रहे हैं कि आप अगला कार्यक्रम कुछ विरोध प्रदर्शन का है आपका? नहीं, हम देखिए हम करने से एक दिन में हो जाता है। कितना चप्पल का दुकान हम खोल देगा आप बताइए, हमको तो एक सेकंड लगता है। लेकिन हम ऐसा पॉलिटिक्स नहीं करते। हम डेमोक्रेसी में लोकतंत्र और माफिक चलाते। कितना मीटिंग किया मोदी? लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। कितना मीटिंग किया अमित शाह? कितना जोगी भोगी सब किया? एक भी मीटिंग में चप्पल कोई दिखाया, कोई झाड़ू कोई दिखाया, वो तो अरविंद तो की चप्पल थप्पड़ मारा। हम ऐसा नहीं करते। अगर हम एक सेकंड बोलते ना तो ये लोग बंगाल में घुसने नहीं सकते, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करते। Today, PM has said that Bengal will help us in winning vote in 2006, and by looking the support of the people, in fact, he is even trusted. Let him cost 100 seat first. Let him cost 100 seat first. UP are saying they will not get more than 17. Maharashtra, yesterday I discussed this matter with some of their allies. They said earlier it was 46 out of 48, it was 6 opposition. This time more than 25 seat opposition will get. Like this Rajasthan Congress did better. Madhya Pradesh also, Chhattisgarh also, Punjab also, Andhra Pradesh of course the regional parties, Telangana of course the regional parties, Tamil Nadu of course the regional parties, even Northeastern also some regional parties will do better. So where they will get the mathematics number? Where the number will come? Whether the number will come from the sky? It is not that. People are the sky high. He is not. That he wants to उसको वर्कर को चंगा करने के लिए बोल रहा है कि 300 में 8 पे जब इलेक्शन हुआ उन्होंने हार चुका। इसी के लिए वर्कर को चंगा करने से कुछ नहीं होगा। जनता ने इसको रिप्लाई दे दिया। Please understand, there is a system. Up to code of conduct, we accept the MCC. We avoid whatever as per law. If anybody wants to misuse the law, then we will also take law. We will see that law will take its own course. Didi, why do you think that Rajiv Kumar is specifically always targeted by the central government? I don't know, he is a bright officer. Even I am telling you, I am challenging you. If you can give a single corruption case against him, why is he targeted? He is a bright officer. Do you know he is an IPL fellow?
is doing research. He was not interested to work for paper also. When Buddhadev Bhattacharya was king, he was right man to Buddhadev Bhattacharya. And I never disturbed the police officers who have worked in the left for government. What the good officers, they are the good officers. How can I say that they worked with Buddhadev Bhattacharya? That's why I have to explain that I don't do it. I never changed my DG. After election also. I didn't change my CP also. Whatever they were there earlier, I worked with them. I never changed my, even the chief secretary and home secretary also. मैम आप कह रही थी राजीव कुमार हमारा रैकेट भी पकड़ रहे थे, क्या इसके तार मैंने राजीव कुमार का बोला नहीं है सर। मैं बोला ये लोग रहता, अगर रहता तो बहुत सारे पकड़ लेता। इसीलिए रोड है। आपको पता नहीं है कितना रुपया चलता है, कितना रुपया पकड़ा दिया, स्टेट प्रेसिडेंट का पीए भी पकड़ा दिया, आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है? प्रधानमंत्री जब आते हैं उनका हेलीकॉप्टर कोई चेक करता है, उनका चार्टर फ्लाइट कोई चेक करता है, कोई प्रेस को भी घुसने नहीं देता है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर को भी घुसने नहीं देता है। तो ऑल इलेक्शन ऑफिसर्स आर अलाउड टू टेक द फोटो, इवन द प्रेस, ऑल आर अलाउड, इवन द पब्लिक, दे आर टेकिंग फ्रॉम वीडियो एंड ऑल। Amit Shah is coming. Why the press is not allowed? Why the press is not allowed? झूठ में तो काला है, छुपा रुस्तम है सब। पर्दा का पीछा में क्या है? एक दिन एक बक्स से निकाल दिया था तो उसको सबमिट कर दिया। इतना इजी गेम नहीं है। Didi, did the state government or the Kolkata police have any inputs or outsiders being brought in for the BJP rally? Of course, why not? Was it brought up to the EC's notice? I am giving you, देखो इसको तो हमने बोला, क्या कहें? हमारा पार्टी भी डेलीगेशन आज जाके मिला, बोला, फिर भी देखा। हम तो आपको एक नाम पता है, पक्का, कौन है? जो ऑर्बिट को थप्पड़ मारने के लिए इसका प्लानिंग था, जो मेरे को इधर में दुर्गा पूजा का टाइम में इतना कम्युनल स्पीच दिया था कि हम उसको रुक दिया, बेकॉल में आने नहीं दिया, हम दिगाड़िया के आने नहीं दिया और उनको आने नहीं दिया, कम्युनल करते हैं। तो एक नाम तो आपको बता दिया, उनको ही तो कल पुलिस ने रात में ले गया था। लेकिन मैंने बोल दिया भाई छोड़ो, अरेस्ट मत करो, छोड़ दो। नाम बता दिया। आप देखो ना गुजरात से कितना एमएलए, कितना रिटायर्ड में बैठे थे, कितना यूपी से आके बैठे थे। क्यों? बंगाल में कोई नहीं है। कलकत्ता में रैली करने के लिए अगर कोई उसका लोग नहीं था तो मेरे को बोलता मैं तो भेज देता। वो तो सीपीएम को बोलने से सीपीएम पे भेज देता। तो दोस्ती है। और क्या जरूरत है कि दिखाने के लिए, स्वॉप करने के लिए मोदी साहब, अमित शाह साहब दिखाने के लिए बाहर से लोग लेके और गड़बड़ और गुंडामी और कम्युनल टेंशन करके हमारा इधर का पूरा इज्जत लूट लिया। उन्होंने बंगाल में खाली गड़बड़ नहीं किया अमित शाह, हमारा बंगाल का कल्चर का इज्जत लूट किया। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। हमारा सेंटिमेंट को वो हट किया है, हमारा बंगाल को कल्चर को हट किया है। और इलेक्शन कमीशन एक जानबूझ के भी अमित शाह के पद पे जो काम किया है, बंगाल का आदमी इसको अच्छा से नहीं किया। विद्यासागर का मूर्ति तोड़ने का बाद जस्टिस तो नहीं मिला, उसको पुरस्कार दे दिया। उनको खिलाफ में क्यों आज हो? उन्होंने तो इलेक्शन को कोई ड्यूटी नहीं कर रहा है। होम सेक्रेटरी अगर एक लेटर लिखा कि आप देखो आप स्टेट गवर्नमेंट आउटसाइडर जो पुलिस को ले आते हैं तो लोग चाहिए, क्या गड़बड़ लिखा? डीसी के लिए होम सेक्रेटरी को भी शिफ्ट करना पड़ा, मोदी को शिफ्ट किया। मोदी का खिलाफ में इतना उल्टा पाल्टा बोला, इतना रुपया खर्चा है। एक तो वाराणसी में एक रैली करने के लिए 100 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्चा किया, मैंने सुना। एक चीज किया मोदी को खिलाफ में, मोदी जो बात किया सबको खिलाफ में एक भी एक्शन लिया। इलेक्शन कमीशन अमित शाह के खिलाफ में लिया, बीजेपी का पार्टी का खिलाफ में लिया। जो बात बीजेपी कहते हैं उन्होंने बीजेपी का माउथ पीस हो गया है, स्पोक्सपर्सन हो गया है। अब क्या कहेगा? देश का सबसे खतरा सिचुएशन आ गया है, मोदी हटाओ नहीं तो देश चला जाएगा। लोकतंत्र चला गया और लोकतंत्र चला जाएगा। सीबीआई से आरबीआई, इलेक्शन कमीशन से जुडिशियरी, मीडिया से आईटी, सब अंडर थ्रेट है, सब अंडर प्रेशर है। तो क्या रही है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं कर सकता है डर में? हम डरते नहीं है, हम पर क्या करेगा? मारते का क्या करेगा?
होगा, इसमें एक ही छोटा विलेज में वन बूथ में बीजेपी जाके कुछ किया था, लेकिन वो हम लोग कंट्रोल कर लिया, हम नाका करने नहीं दिए। हम लोग पोलराइज मैंने এই জায়গায় আমরা কি করব? যদি যতবারই অফিসার ট্রান্সফার হয়েছে আমাদের পুরো কন্ট্রাক্টে আপনার পার্টি আপনাদের বিক্রয়টা এসিআই কাছে যেটা পুরো নাম্বারটা 30 হবে। আমরা অনেক দিয়েছি, আমরা এসিআই কে প্রত্যেকটা পয়েন্ট জানিয়েছি। আমার প্রশ্নটা ছিল যে এসিআই কাছ থেকে আপনারা কি কোনো উত্তর পেয়েছেন না তো? না কোনো কিছুই পান। যা উত্তর পেয়েছি সেগুলো হচ্ছে কত বড় লোক। যেমন আমরা একটা এই করেছিলাম কি একটা আমার কি মনে পড়ছে এক্স্যাক্টলি আমার মনে হচ্ছে দিয়েছি তো, কিন্তু তাতে কোনটা দিয়েছিলাম যেন না, এটা উত্তর দিতে পারিনি। না 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 একটা কি দিয়েছিলাম, সেটা ওরা যে উত্তর দিয়েছে সে উত্তরটা উত্তরই না, আমরা চ্যালেঞ্জ করবো। There are so many. অফিসার ট্রান্সফার নিয়ে আমরা কোনো কনস্ট্রাকটিভ রিপ্লাই আজ পর্যন্ত পাইনি, ওরা শুধু ওদের পাওয়ার দেখে। আপনারা আমায় বলুন তো, তিনটে নমিনেটেড লোক, ওকে, they are the constitutional body, election commission, I respect them, I respect the constitutional body। তিনটে নমিনেটেড লোক ইলেকশনের আগেও একজন ইলেক্টেড নমিনেটেড হল, যার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি করাপশন কেস, তারা সারা ভারতবর্ষটাকে জায়গায় করতে পারে? Can they do it? Election commission, there are some rules, some regulations, some mechanism. They have to maintain that also, but they are not doing. It is not that I am saying. All the people are saying in this country, they have lost their credentials, they have lost their credibility. This is the first time I am telling you. It never happened. It's a black history of our country. It's a black history of our lovely democratic system. My sweet democracy is now crying behind the door for justice. But যা বলেছে আমরা মেনে নিয়েছি আপাতত, আমরা আমাদের মতো চলবো। But after that সবই রেকর্ড করা আছে, রেকর্ড will speak itself and law will speak itself also. Public supreme authority ডেমোক্রেসিতে পাবলিকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ স্পেশাল অবজারভার আমরা একটা চিঠি করেছিলাম, ব্ল্যাক ডাক করে উত্তর দিয়েছি, আমরাও ব্ল্যাক ডাক করে রেখে দিয়েছি, এখন পরে আমরা ফ্ল্যাট ডাক করে উত্তর দিয়েছি।